आगो कुचिया बाले गोतती कुछ नहीं थे अजीरे वर्षों त्या छड़ी गई छे बेनी बाक्सुचिया बाले गोतती कुछ नहीं थे अजीरे वर्षों त्या छड़ी गई छे बेनी अजीरे वर्षों त्या छड़ी गई छे बेनी तारा पुत्री मारी गो के तारे पुत्री मारी गो के तारा पुत्री मारी तू ती तारा नबरी ना के तुझे तू ती तारा कपड़ा से रोटी खाते तू ती को सजनी जमुना रे की दिल में सुंदरी के
तार घर खेदी दिए से केन को जीवा गो मामू तार मां बुआ घर के जीवा घर के जीवा हेले लक्ष्मी का हलाई बालीबंधा घाट के जेथिले हैं समन भी तो कर बापा मां घर के जेई पारी थते नहीं हैं अब की पाई गो बापा धन घर तुमे जाई गो घर तुमे जाई लक्ष्मी माता घर तुमे जाई गो घर तुमे जाई बाबू कही देब तुई गो कही देब तुई बालीबंधा धाम के बोले तो 12 वर्ष पर जते बेला जगन्नाथ के सत्य जगर ब्रह्मंकर बुद्धि गो तुति संखासुर दत्यला आगो से सत्य जगर ब्रह्मंकर बुद्धि गो तुति संखासुर दत्यला आगो मत्स्य अवतार अधनी सजनी गो आगो मारिली बसला सजनी अवतार ताहा के विनाश बोले बाबू आसे बुद्धि आनी करे ब्रह्मा के दे तो ब्रह्मा को नारायण भगवान का बोले कहछ प्रभु तुम्हें बड़े दुख मच्छ अवतार हेलो और तुम्हें दत्य संखासुर को बालो बाबू ये बुद्धि टिके तुमर पूरे उच्चारण करो जे टिके सुनबे होई तो विष्णु भगवान का बोले कहछ विष्णु भगवान नहीं बोले ई बुद्धि वेद बुद्धि तो ब्रह्मांकर वेद बुद्धि रूप श्याम जदु अर्थचारी वेद बाबू आगुने शिशु वेद तो शिवंकर तो बुद्धिटा तो मोरनेर में केनता हिसाब रे उच्चारण करिबे बाबू तो ब्रह्मा चिंता रे पड़ी गले का बोले छ आगो ब्रह्मा सही करे वैकुंठपुर के चली गले प्राण धन आगो ब्रह्मा सही करे वैकुंठपुर के गो चली गले प्राण धन आगो लक्ष्मी कृपा सरे प्रवेश होई ब्रह्मा लक्ष्मी कृपा सरे प्रवेश होइले आगो नमस्कार कले लक्ष्मी देवी आगे कले प्रणाम प्रभु तुम्हें चाहे थिले तो हमें गरुड़ पृष्ठ रे नारायण को से तो तुम ब्रह्म लोक के जीवन और तुम्हें अमर पास के कहला जे आसा तो लक्ष्मी के ब्रह्मा कहले त्रिवार सत्य करो और मुई चाहे आसी से तुमके कहि देबी लक्ष्मी का बोले लक्ष्मी त्रिवार सत्य कर दे तुम्हें जहां चाहे बाबा ब्रह्मा मुई तहा देबी अरे मोर आगे कहो ब्रह्मा कहचन लक्ष्मी के कावरी कहचन को आगो ठाकुरा रे मोर कथा सुना अरे नारायण को बुझिबो आगो वेद मंत्र दिके आरे उच्चारण कले
নারায়ণকে কহব যে বেদ মন্ত্রটি উচ্চারণ করে মতে শুনি আমার কর্ণ পবিত্র হেব লক্ষ্মী দেবী কর্ণ পবিত্র कहब तांकर मुखरे टिके वेद संयम टिके पवित्र हेतु तो ठीक अच्छे बोली करी वस्तु कर ठीक अच्छे मुझे तुमके कथा देबे आ नारायणकर मुखर तुमके वेद तीने हेले सुनामी आ तुम तुम ब्रह्म लोक के जब तो ब्रह्मा बोले आले ब्रह्म लोक के लक्ष्मी केंदा कली आगो सत्य जुग जाय दूती गोत्र तोया आसीला उच्चारण फल जे ब्रह्मा सुनबे सेते लगे ब्रह्मा आसीथिले विष्णु भगवान कहले वेद मंत्र पाठ करबी किंतु उपयुक्त टाइम देखि के पाठ करबी हां मु केन टाइम रे वेद मंत्र पाठ करबी जे मुई भी कहली पारे को लोक हां बाबू तेनो करी केनता हिजे आग सत्य जुगे नरसिंह रूप गली गो लक्ष्मी के विवाह ले मुरासुर के मायले हिरण आँख के चिल्ले एतके टाइम बोले तो सत्य जुगरे मंत्र पाठ सुने निपाले लक्ष्मी अच्छा तापर त्रेता जुग बोले आसला आगो त्रेता जुगे राम रूपे तुति हेली गो जनो आगो चौदह वर्षे वनवासे आगिला खदिनो लंका पटक आसे प्रभु ब्रह्मा का कही आ तुम तोड़े टिके तुम मुखर के वेद मंत्र पाठ कर जे सुनबे ब्रह्मा श्री रामचंद्र भगवान का बोली छन त्रेतया जुग में रामचंद्र ने नहीं बोली टाइम के जुगी खबर रखबे आ निश्चय वेद मंत्र पाठ करबे आगो त्रेतया जा हीर दुति तो होइला बापरो मथुरा के बोले वंश देखते बेले माइले जरा संत थारी द्वारिका निर्माण कले से द्वारिका महाभारत युद्ध महाभारत युद्ध सरी गला रहस्य द्वारिका निर्माण कले बकुआ पखिटे केते बेले जन्म करी तार वंश के ध्वंस ताकर वंश के ध्वंस कर देले टाइम बोले से तेरे द्वापर जुग रे भी कहि माने आगो कली जुग पहुंचिला कली जुग पहुंचिला आसी गो धन आगो लक्ष्मी चांदा लुणी घरे गले मोहन आगो बाबू दिगो आगो बाबू प्रिया चांदा लुणी पूर्व जन्म मोर हीरा दासी से हीरा दासी थिले सत्येंद्रंकर दासी
সতী লক্ষ্মী পূজা করদেলে আর লক্ষ্মীর প্রসাদ যেতবে বাটি দেলে হীরা দাসী খানা বেলকে তার ঘর ধরে পড়ি লক্ষ্মী পূজার উত্তর কাকে দিয়েছেন না গো বাবু যেতবে পড়ি গলা তো হীরা দাসীকে অভিশাপ দিয়ে দিলে লক্ষ্মী ইন্দ্র কা বলে অভিশাপ দিয়েছে তো হীরা দাসী এই লক্ষ্মীর প্রসাদ লক্ষ্মীর ঠানুমিব তেণুকরি বিষ্ণুর প্রসাদ বিষ্ণু ঠানুমিব মনুষ্য প্রসাদ সে দেবতার ঠানু পূজা সে প্রসাদ নিজে খাইদেবা মুক্তি পাইব তেণুকরি ইন্দ্র অভিশাপ দেলে হীরা দাসী লক্ষ্মীর প্রসাদ দিয়ে খাইনি বালু আর পকে দিল আজের দিন চাঙ্গালুর হিকে জন্ম হবে লক্ষ্মী ক্রিয়া চাঙ্গালুরি মুড়িয়া মালা ইন্দ্র প্রভু মুই প্রসাদ থেকে বটে দিন মতে চাঙ্গালুরি যদি হইতে মুই মুক্তি কেবে পাইব ইন্দ্র কইতিলে যেন দিন লক্ষ্মী তোমার তোর ঘরকে দিবে সেদিন মুক্তি পাইব সেদিন লাগি লক্ষ্মী ঠাকুরের চাঙ্গালুরি ঘরকে দিবে বাবু আগমর খন আগ লক্ষ্মী চাঙ্গালুরি ঘরকে কলে গমন কলে গমন জগন্নাথ তোর লক্ষ্মীকে দেখতে চাঙ্গালুনির ঘর বাহার চাঙ্গালুনি গহরি দেব আর কামড়িতে আর লক্ষ্মীতে ছাড়ি দেবে কলা কন্ধাই রে কলা কন্ধাই সহজে ভাঙি যাতে ঠিক করে ভগবান চিন্তার পরিমাণ ভাই যেতে লক্ষ্মীকে ঘড়ি দিয়ে ঘুরছে তার কথা মানলে বলে আপনি মানবে জগন্নাথ কা বলেছেন লক্ষ্মীকে আমি ছাড়ি দেলে লক্ষ্মী দরিয়া হেবি রে দরিয়া হেবি ভাইয়ের কথা নেই মানিলে ভাইকে পাইবি ভাইয়ের কথা নেই মানিলে ভাইকে পাইবি আর মোর ভাই বলরামকে যদি ছাড়ি দেবে আর মোর ভাই বলবার পদকে পাইবে না নিজের ভাই নিজের আত্মা এই আত্মাকে দেখবি কি ভারী জাগে দেখবি তো কেতা বলে জগন্নাথ হয় আর ছাড়িবি ছাড়িবি বলে সে জগন্নাথ সে জগন্নাথ বলরামের কাঁধে দেবে নিশ্চয় ছাড়বি আর তোমার চিন্তা নেই করো আর লক্ষ্মীকে কহে লক্ষ্মী তোমার যেতে জলদি পারছো মুই দেখিছিল সিনা মোর পত্নী বলি কিছু নি কইছিলি মোর ভাই যেতে বেলা দেখি দিলে তোমার চাঙ্গালনি করু আলো তুমি বেটা হয় না তোমার পড়ো তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী কা বলছেন গো আগমর খান গো বাবু আগমর পিতা করুণ যে তোমাকে বলিলে আর কোন কবে দিলে নেই বিবাহ করাইলে বিবাহে না বেলে 10 বড় দিলে কহি আর বিবাহে না বেলে 10 বড় দিলে কহি আর রসগতির গতিয়ে ক্ষমা লক্ষ্মী কহিলেন জগন্নাথকে ওর পিতা বরুণ যে তোমাকে বরণ
খোলা বেল কি কোন ভিতরে দিতে হাত ধরে দিলা তোমাকে 10টা বড় করে বাবু মোর 10টা দোষ কেমন করব আজ গুটে 10 মিনিট ক্ষমা করি পারলো এই লক্ষ্মী দিয়া খড়ে মই দিবি তারে লক্ষ্মী কইলেন প্রভু মতে লিখি দে মতে দেলা তুমি অপমান করি জানালো সবন प्रभु एते जल्दी भूली जाउछ मोर पिता 10टा बर मागी थिला तमके आदि श्रिया चांडालुनी गली घर के गली मते खोड़ी दउछ आर अभिशाप तमा तई भाई के होगिबो आर 12 वर्ष परी जंते तोरी इत्रो होइबो के दुई भाई के अभिशाप दउछ काम रे अभिशाप दउछ लक्ष्मी मौका दे पाइले ब्रह्मा के जते बेला मुई कथा देथिली मंत्र उच्चारण करबा लागि नारायण कर मुखर सत्य त्रेतया द्वापर जुग बीती गला तांकर मुखर के वेद मंत्र पाठन हैला आज के मौका पाइली बोले का बोले जानि छका का बोले गो अगर तुमे दुई भाई अभिशाप्य मोर भोगिबो आ वर्ष परी जंते दरी इद्र होइबो अरे मोहि चांदा देवे राधी देवी अन्न चांडालुनी देवे राधी देवी बाबू আর দেবে ভোজন করিব প্রভু নারায়ণ খানা বাবু অভিশাপ দেই দে অভিশাপ দেই দে বালি বনা সে বালি বনা থামরু কেনতা করে আর বেতাল মানক আর দেলু রে পথে কথা বেতাল মানক আর দেলু রে পথে পথে এসব ধন রত্ন বলি এসব ধন রত্ন বলি বালি বনা बाली बंधा धाबो के देछन तो जगन्नाथ भाबुछ मुई तो सत्य जुगरु लक्ष्मी के कथा देथिनी और ब्रह्मा के वेद सुनाबा लागे आदि से वेद मंत्र आदि लक्ष्मी के द्वारा उच्चारण करनी और ब्रह्मा के सुनाबी और केनता करे जान केनता करे गो आज साम वेद कैसे करिले गायन सुन गो मोर प्राण धन ब्रह्मण करे गो ब्रह्मांकर तुति चली गला गो आसन सामवेद मंत्र पाठ करे धन सुन मोर नारी ब्रह्मण करे गो ब्रह्मांकर चली गला आसन चली गला भाव मनरे सत्य जुग जाय जुग समझिला
নিস্তার পাই বলি আর তাকে বেদ মন্ত্র শুনি করি বলি করে ব্রহ্মা করছে আগ স্বর্গ মধ্য পাতাল ইনে ভুবন পর বিগল প্রাণ ধন পলঙ্গ উপরে লক্ষ্মী শুইছিলে বিগলা দুরাসন লক্ষ্মীকর আসন বেটনি খালি লক্ষ্মী কামরু ছাপ আগ পলঙ্ক উপরে মাতা পলঙ্ক উপরে মাতা লক্ষ্মী যে শুইছিলে আজি বিস্তরিলি বলি না বইলে পলঙ্ক উপরে মাতা পলঙ্ক উপরে মাতা লক্ষ্মী যে শুইছিলে নিস্তার পাইলি বলি না বইলে নিস্তার পাইলি বইলে আর সত্য যুগরে ব্রহ্মাদেবী কথা দেখিলি সত্য যুগরে ব্রহ্মাদেবী কথা দেখিলি কলি যুগে সাগি মন্ত্র শোনাইলি বনমালী কলি যুগে সাগি মন্ত্র শোনাইলি বনমালী প্রভু আর চাঁদালুনি ঘর চাঁদালুনির ঘর আর 12 বছর পরে প্রভু আসিল
କରିଥିଲେ ହଁ ତେଣୁ କରି ନର୍ଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ସେ କଥା କହିଦିଅ କିନ୍ତୁ ସୁଦେହର ସ୍ୱର୍ଗକେ ଗଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କ କୁଣ୍ଡକେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବାବୁ ଆଗମର ଧାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଷାରେ ଭରେଇ ଦେଲେ ବାବୁ ଏଟା ବସା ଖେଲବାରଟା ପଛର କଥା ତ କେନ୍ତା ହେଇଛେ କେନ୍ତା ହେଇଯିବ ଆଗ ଯଦୁଗୃହେ রাজা দুর্যোধন অগ্নি লগাই নদেলে আগ পাণ্ডব পাঁচ ভাই গো আর বলাই নগলে বাবু রাজা দুর্যোধন যেতবে যদুগৃহরে অগ্নি লগাই দেলা বীরচন পণ্ডা সে পুরো জনমন্ডা সে অগ্নির দাহ হইবে বাবু আর জয়ন্তী সবরীর পঞ্চপুত্র দাহ হইবে আর জয়ন্তী সবরী দাহ হবে আগমর ধন তেণু করে সমস্তে জানলে যে জয়ন্তী সবরীর 5টা পুত্র আর জয়ন্তীকে এটা কুন্তি আর 5টা পিলা বাবু আগমর ধন আগ যদু ঘরে আরে আগ দুর্যোধন অগ্নি লগাই নদেলে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই বলি যে মানে পহেলা সৎ কথা যুধিষ্ঠির কেনে কইছিলে গো আগ এক চক্রা নগ্রে দুতি ব্রাহ্মণ উপরে আগ ক্ষত্রিয় পুরুষ হই বনু যাই নদেবে বাবু যুধিষ্ঠির দেব সর্বপ্রথমরে ঠকি দেলে এক চক্রা নগ্রে কামরি ঠকিছিলে গো গোটে ব্রাহ্মণ ঘরে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করি পহলা ঠকলে অসৎ কথা পহলা আসিগলা যে আমি ব্রাহ্মণ পুত্র আর আমি তোমার ঘরে রহেমু বলি ঠকি দেলি তো তৃতীয়রে কেনে ঠকলে আগ এক চক্রা নগ্রে দুতি আর ভিক্ষা মাগিলে ব্রাহ্মণ লোক আমি বলিকি জনে ঘরে রহলে ঘরে 2 নম্বরে বুলি বুলি ভিক্ষা মাগলা বেলকে আমি ব্রাহ্মণ ভিক্ষা গাঁ জায়গার যুধিষ্ঠির 2 জায়গার অসৎ করে সাইলেন তথ্য অসৎ কেনে কইতিলে গো আগ ব্রাহ্মণ পরে পুনি আগ পঞ্চাল দেশরে সমস্তঙ্কর লিস্ট লেখা যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যাহা বি আসবে ব্রাহ্মণ আসলে আসবে দেব দানব নর যক্ষ কিন্নর যেতে আসবে সমস্তঙ্কর লেখা যুধিষ্ঠির সেখানে কাবলিকে কইছ ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ ঘরে ব্রাহ্মণ বলি বাবু 2 নম্বরে আমি ব্রাহ্মণ বলি ভিক্ষা মাগলি তো তৃতীয়রে পাঞ্চাল দেশরে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরকে যেতে বলে গেলে ব্রাহ্মণ পুত্র বলি করে লেখে সমস্তে জানলে যে ব্রাহ্মণ পুত্র বলে কিন্তু অর্জুন ধনুর্ধারী অস্ত্র প্রয়োগ করি করে দ্রৌপদীকে বিবাহ এটা 3টা অসৎ বলে দোষ লাগি গলা যুধিষ্ঠির দেবকে তো চতুর্থ দোষ কেন করছিলেন আগ বিরাট দে সরে দুতি আগ কঙ্ক পালকে যুধিষ্ঠির বিরাট দোষরে তার ভাই মানে খত্ম করে দিলে চলিতে কিন্তু কামকে নিজে যেতেবেলে যুধিষ্ঠির রূপকে ধারণা করেছে আগ পঙ্কমোহী করি করি আর সভারে কেতেটা জায়গা হেলা একটা জায়গা আগে চারি ধারে যুধিষ্ঠির কহিলে অসত্য সন্দীপুরে লেখুছি আগ জমপুরে লেখুছি গজমতি চিত্রগুপ্ত মারবার লাগি মহাভারত যুদ্ধ কাবলিকে কইতিলে নর বা গুঞ্জরে অসত্য মাহাত্ম বলতে কৃষ্ণ শিখে দিতে তেণু করি নর বয়লা সময়রে কৃষ্ণ শঙ্খ নাদ করদেলে তৃণ গুরু শুনি নি পারলে গুঞ্জর অসত্য মাহাত যেতেবেলে বলদেলে শঙ্খকে ছাড়ি তেণু করি তৃণ গুরু যুধিষ্ঠির দেবতাকে ব্যবসা নি কম আর আজি কেমন হিসাবে অসৎ করবে বলি অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ তৃণকে মারবার লাগি সমকক্ষ ধরা পৃষ্ঠর কেহি নাই ভীষ্মর ইচ্ছা মৃত্যু তাহাকে মারবার লাগি ধরা পৃষ্ঠরে কেহি নাই এটা 5টা রসদ কইতিলি আগ সতের লাগি যুধিষ্ঠির আন্ন কভক কলে গো